challenge natin ngayon ay Jumbled Words, Asian Capitals, okay? Okay! Ayan, sinabihan ko kayo mag-aral ha. Na malalaman dito kung sino hindi nag-aral. Bale, ganito mangyayari, may twist. Pag nasagot nyo, yung jumbled words, may 100 ka. Okay? Then, pag nasabi nyo kung saan capital yon, additional 100. Okay? 200 pesos. 200 pesos. Pero, kung yung nakasagot, yung nakasagot hindi alam, pwedeng yung sumunod ang sumagot na. Okay? Tapos, may chance pa siyang sumagot ulit. So, parang 300 pesos panalo niya. Okay? Ready na? Go! 5. Ha? Anong sino may capital ng Tokyo? 5, 4, 3. Ha? Japan, tama. 200. 200. Okay. 5. Beijing. China. Okay. 200. 5, 4, 3. Riyadh. Saudi Arabia, tama. 200 pesos. Ano yun? Hindi ko alam. Next. Dito ka kayo, friend. Dali. 5, 4, 3. New Delhi. New Delhi. Sino may capital nun? Ewan ko. 5, 4, 3, 2, 1. Afghanistan. Mali. 100 lang. Okay. Next. Sino may capital ng New Delhi? Hindi ko alam. Hindi alam. Since na hindi alam, may capital nun ay India. Okay. Madali lang to. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Wala, hindi alam. Wala. Ano? Manila. Okay, Manila, go. Sa Pilipinas. Philippines, tama. Mabul, bash ka sana. Sayang. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sagot. Bangkok. Sino may capital nun? Anong bansa? 5, 4. Ha? Thailand, tama. 200. 200. Okay, next. Mga nag-aaral nga. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Charlie ko alam. Alam, di alam. Next. Hindi rin alam. 5, 4, 3, 2. Alam, hindi rin alam. Hindi rin alam. Ikaw. 5. Hindi rin alam. 5, 4, 3, 2, 1. Sagot. Ay, hindi rin alam. Divina. Ang dali lang yan. Singapore. Anong bansa? Anong capital? Ano? Singapore. Singapore din, tama. 200. Galing nga. Nala. 5, 4, 3. Maldives. Mali. Maldives. Wala namang iyan. Alam mo yun? Ikaw. 5, Alam mo yun. 4, 3. Walk out. Walk out. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Di alam. 5, 4, 3, 2, 1. Sagot. Di alam. Next. Kelly. 5, 4. Di rin alam. Hindi rin alam. Ikaw. 5, 4. Mahula kayo. Baka masap... 5, 4, 3. Hindi nag-aral. Hindi nyo pinag-aralan. 5, 4, 3, 2, 1. Hindi rin alam. Kanino last? Sa akin. JB. 5, 4, 3, 2, 1. Sagot. Hindi rin alam. Walk out. Last na kay JB. Kanino pa? Last kay JB. 5, 4, 3. Ang tama sagot ay Islamabad. Ang capital nun, ang may capital doon ay Pakistan. I love Pakistan Nala. 5, 4, 3, 2, 1. Sagot. Walk out. Ako alam mo. Aronet. Ana. Joke lang. Hindi alam. Walk out din. Next. Char. Hindi alam. 5, 4, 3, 2, 1. Sagot. Hard. Hindi alam. Heart and. 5, 4,
Di alam, di alam, di alam. 4, 3, 2, 1. Manghula kayo, i-jumble nyo. 1, 0. Hindi alam. Later. Ano? Nater daw, nater. 5, 4, 3, 2, ha? Nether. Nether. Ah, gana. 5, 4, 3, 2, 1. Sagot. Manghula kayo guys. Walk out. Walk out, last na kay JB. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Capital to ng Iran. Tehran. 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 5, 4, 3, 2, Na, ano? 1, 0. Mali na. 5, 4, 3, 2, Hanoi. Okay. Anong ano yan? Anong country? Anong country may capital doon? Korea. Mali! 100 lang, 100 oh. Hulaan nyo sa sino may anong country yung may capital ng Hanoi? Hawaii? Mali. Okay lang. Ang tama sagot ay Vietnam! Vietnam. Okay, next sa tanong. Go. 5, 4, 3, apat na letra lang yan. 2, 1, manghula. 0. Sagot. Hindi ko alam. Hood? Wala, hindi ko alam. Daw. Hood. Hood daw, hood. 5, 4, 3, 2, 1. Go. Hindi alam. Next. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sagot. Manghula kayo. Apat na letra lang. Ang hirap naman yan. Wala na. Next. Manghula kayo guys. Huwag guys, manghula kayo. Apat na letra lang. 5, 4, 3, 2, 1. Huda daw. 5. Anak? Daho. 5, 4, 3, 2, 1. Doha, tama, Doha. Anong country 'yon? Hindi alam, 100 lang, 100 oh. Next. Ano may capital nun? Dito ka. Di pa tapos. May labang ka pa. Ang may capital doon ay Qatar. Oh. Next. Next na tanong. Huwag ka muna umalis. Huwag ka agad umalis. Ako ayaw umalis dyan. Gusto mo agad umalis. 5. Madali lang yan. 4. Hindi mo alam mo. 5, 4, 3. Seoul, tama. Korea. Korea, 200. Okay. 200. Next. Go. 5, 4. Jakarta. Mali. Jakarta. Ano? Jakarta. Indonesia, tama. Jakarta. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Jerusalem. Anong country? May capital doon. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Wala na. 100 lang, 100. Ay, di ko alam. Next. Anong country may capital doon? 5, 4, 3. Jerusalem din. Hindi. Tama sagot ay, diyan ka muna. Israel. Diyan ka muna. May chance ka. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Gabada. Mali. Ikaw, April. 5, 4, 3, 2, 1. Wala na. Louie, 5, 4, 3, 2, 1. Sagot. Wala, hindi alam. Next. Ikaw Kelly. 5, 4, 3, 2, 1, 0. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nagabad. Ay, alam na kung sino mga hindi nag-aral o nag-review. 5, 4, 5, 4, 3, 2. Bagada, mali. Pass. Hindi nag-aral. 5, 4, 3, 2, 1. Bagada. Hindi alam. Last kay JB. Akin na ba last? Kay na. Kay Nala. 4. Agabad. Agabad, mali. Last kay Nala.
5, 4, 3, 2, 1, 0. Oh, mali na. Next. Next na. Ang tama sagot dyan ay Baghdad. Baghdad. Iraq. Iraq ang country na may capital dyan. 5, 4, 3, 2, 1. Sakto. Mali. Mali. 5, 4, 3, Ay, cactus. Cactus. Hindi pa ginawang cactus. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Next. 5, 4, 3, 2. Sukta pa. 5, 4, Takums. 5, 4, 3, 2, 1. Ay lang, di alam. Ikaw, 5. Di alam. 5. Pas na naman. 5, 4, 3, 2, 1. Sagot. Mascot. Mascot. Mali. 5, 4, 3. Ah, mali na. 5. Last kay? Last kay Nala. Kustam. Ang tama sagot ay Muscat. Ang may capital doon ay anong country? Oman, Muscat. Go. 5, 4, 3, 5 letters lang yan. 2. Manam. Mali. Manam. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Manghula. Dali, up 5 letter. Maman, mali. Namam. 5, 4, 3, 2, 1. Aman, tama, Aman. Anong country? Tama, 100 lang, 100 daw. Next. Anong country may capital doon? Jordan, tama, 100. Okay, may next ka pa tanong. Diyan ka lang. 5, 4, 3. Mali o mail? Mali, tama. Mali. Anong may capital doon? Anong ano 'yon? Anong country? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Wala na. Next, 100 na, 100. Ha? Bangladesh. Mali, 100 lang. Okay. Anong country 'yon? Dito ka lang, may chance ka pa. Ang tama sagot ay mali. Alam na daw. Maldives. Alam na daw niya. Afghanistan. Okay. Go. 5. Manama, tama. Bahrain. Hoy, Bahrain, tama. Galing, 200. Panama. Hoy. 5, 4, 3, 2. Di alam. Next. 5, 4, 3, 2, 1. Di alam. Next. 5, 4, 3, 2, 1. Manghula kayo guys. 0. Next. Di alam. Try ko lang Atay mo. Kathmandu. Tama, Kathmandu. Anong ano yan? Anong country yon? 5. Marami tayong followers yan. 2. 5, 4, 3. Bicol. Alam mo yung country? Nepal. 5, 4, 3. Mali. Karna. Mali. Arnak. Mali. Next. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Mali. Next. 5, 4, 3, 2. Ano? Karan. Mali. 5, 4, 3, 2, 1. Sagot. Ankara, tama. 100. Anong bansa yung may capital doon? Hindi alam. Next, ikaw. Turkey, tama. Turkey. 100, okay. May chance ka pa. 5, 4, 3, 2, Hindi ko alam yung bansa. 1, 0. 5, 4. Di alam.
Pas na naman. 5, 4, 3, 2, Sana yan. 1. Alam na na JB. 2, 1, 0. Hindi alam. Ano yung bansa? Pass. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur, tama, 100. Anong ba tama? 100. Anong bansa? Alam ko! 5, 4, 3, 2. Sige, kanya. Hindi alam, okay. Indonesia. Mali! 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 Malaysia! 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 Malaysia. Mali ka! Okay, may chance ka pa, may chance ka pa. Sabi ko, ano yung bansa? Yan yung style na. 5. Abu Dhabi. Anong bansa? UAE. UAE, tama. Ano yung UAE? Oh, Ano yung UAE? United Arab Emirates. Okay, okay, okay. Plus 500. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hindi alam. 5, 4, 3, 2, 1, sagot. Karambol nyo, sagot nyo. Mahula kayo, mahula kayo. 5, 4, 3, 2, 1, sagot. Mahula guys, dali. 5, 4, 3, 2, 1, sagot. Mali, mali. 5, 4, 3, 2, 1, sagot. Next, next, next. 4, Damascus. Damascus, tama. Anong bansa? Hindi alam. 100 lang, 100 daw. Next, next. Anong bansa? 5, 4. Mahula ka. Syria. Ha? Syria. Tama, Syria. Oh, 100 ka na. Oh, may tanong ka pa, may tanong ka. May chance ka pa, may chance. Last na. Tamang 400, 200, saka 200 nyo sa country. Okay? Last na, last na. 5, 4, 3, Hindi ko pa 2, 1, 0. 400 dyan, sayang. Hindi ko naaral yan. Next, next, next. 4, 3, 2, 1, 0. Hindi alam. Hindi ko alam. Hindi alam. 5, 4, 3, Tinimbia. Sinibia. Manghula kayo guys. 5, Char. 4, 3. Abinsya. Abinsya. 5, 4, 3. Ninja. Wala. Wala. 5, 4, 3, 2. Hindi alam. Intibia. Intibia. 5, 4, 3, 2. Ano? Tinabia, mali. Last na, Angel. 5, 4, 3. Hindi alam. Ang may capital dito, ang country na may capital dito ay Laos. Anong capital nun? Kimberly. Vientiane. Vientiane. Okay. Bye-bye na. Bye-bye. Bye-bye!